Kaboni takute buksong jodo dongo tibnai tongnai rono kaisa je bubagrane laibo phai khoroksa purnendu sarkar mungoi khoroksa je comment phaimani tei belai kheno ufla kapla ngi thanga Tripura hastio chongmani paidrop support grohon se khlailayako shumaise tanglayako phebo omahai comment sok tabo ever heat wave omahai engoi tabo social media o pirjagai tong actually a kok thakirma sinsano direct bubagrani page of phai khoroksa mai ke phai sapai mani kebo bono student organization haigaba BJP ni bodol hnei kebo salayo pheba जों आमनो सानान थांया बोतामनि साका पूर्णेन्दु सरकार प्रदूत बाबू आपने सतर्क হয়ে যান এখনো সময় আছে না হয় বিলোনিয়া কলেজ ও যে ট্রাইবাল স্টুডেন্ট থাকতে পারবেন না গড প্রমিস মতাইনি কসম নং যদি তামনি সানাই সতর্ক নিয়া গাंके বিলোনিয়া কলেজও যে পড়নাই রক যে ট্রাইবাল বলতে আর কোনঠে বারা নট অনলি দেববর্মা জামাতিয়া চাকমা রিয়াং ত্রিপুরা মগ যতন যে ট্রাইবাল বড় খরকসাপন তঙ্গই মাংলা ওমা আসকেন ওপেন থ্রেট রজাকমু বেলাইনো ওয়ারাमा सिनसा जोंबो साया हनै तंमानलिया त्रिपुराव आहायनासि ताबो लुहा गरम हायगोबा शुद्ध चेकामुर एवो मेस काथिरो खिकलाय नासि हंखनो जलक ओमहाय जराव ओमहाय के लाइव फाइ कमेंट फाइ मानि केबनि कमेंट बाइसे फेर इंगो कांके बनिबो इंगै मानो टिप्रासा रंग ओमहाय के सामानि तै जदि बिलुनियाव बखलाया थिंनो पूर्णेन्दु सरकार के बखलाया केबो थेमरां तंगो जे तंखोसां नाया टिप्रासा स्टूडेंट न बखर फातिरि न तिन बुइ नायला बिलुनियाव तिनि न त्रिपुराव तामं थांनो ओमहाय रक न क्राइम ब्रांच मा नायथाय जे त्रिपुरा हास्तिनि ओमहाय नायकुल तंनाय रक बेलाय नायथाय ओमो टिप्रासा बाय तै वानजि बसनो तुंफ्लारनानि बकक साइतों ओमो राजनैतिक या ओमो डायरेक्ट बिनि जे इंटेंशन ओमो आलादा बहायना एं सापियोनो प्रदूत बाबू আপনাকে সতর্ক হয়ে যান এখনো সময় আছে না হয় বিলোনিয়া কলেজ ও যে ট্রাইবাল স্টুডেন্ট থাকতে পারবে না আসলে ক্ষমতা एक्चुअली পর্নেন্দু সরকারনি দা বুফানি দা বিলোনিয়া আসলে দাং থাঙ্গা যদি অমন তুইনো কেবো বুলাই তকলাই খা জললে লাই খাওয়াই থানাव सोंनांबा उ सिगाङो जे लेम्बुसरानि हलि क्रस कलेज गना तामखौ सानदा आमो थांनो फुनुखा टम चालंनाय टिप्रासा वागनर चालंनाय वानजि बसुन थुताई एक्जेन वनियागलो लगलगिन मुया सा खैसानाय दालसानाय इनि थांलायका तिनि बनि ओमहाय कमेन्ट नुगै आसिकन भाइरेल इंगै तंगो बुबाग्रानो दम किरु टिप्रासारावनो तंगै मांगलाकनि न गमतामो जदि तिनि थेप साबन ककला किसासिम बुजागला बिलोनियाव बिजि मिसल से खलायलायको जेको नंलाय खेता मिस अंडरस्टैंडिंग नि फनो जेको नंलाय खेता तामंलायनाय लगलगिनो नाङै थांनाय आमन यागलो एबीपी बिलोनियानि फासिंथि अखिल भारतीय विद्यापीठ नि फासिंथि आरो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि फासिंथि कक सर्कल क्रनो कोनो ताक्रेदि तंखसां न तंगो म हाइनस न तावाना दे जेकुनु खांके सुनो साउदी नि साका बरक एबीपी बिलोनिया नि फासिंथि ताम सिका गत 20 एप्रिल महाराजा प्रदूत विक्रम मानिकेर फेसबुक लाइवे गिये बिलोनियार बासिंदा पूर्णेन्दु सरकार ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন এর পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তার তাকে দেখে এনে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পূর্ণেন্দু সরকার বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বীকার করেন যে তার দ্বারা একটি গুরুতর ভুল হয়েছে
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বিলুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের কার্যকর্তারা আশ্বস্ত করেন যে অতীতের মধ্যে এই মহাবিদ্যালয়ের জাতি জনজাতি নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে মিলেমিশে পড়াশোনা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে। আগামী দিনেও এই ঐক্য অটুট থাকবে এবং কেউ যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর বা উস্কানিমূলক ঘটনা সৃষ্টি না করে সেই প্রত্যাশাই তারা ব্যক্ত করেন। আরো সাব তংখা উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রদেশ সহ সম্পাদক অভি ত্রিপুরা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের শাখার সভাপতি সমীর ত্রিপুরা সহ অন্যান্য তাই যে সামুতাংনাই রক একচুয়ালি বিলুনিয়া নিয়ে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় ব পরি হই দङ যে কক্তি হিংखे ফিয়াবো মতো যদি বিনি সামবাই যে কোনো থাঙ্গে তাও ত্রিপুরাও ওই থাঙ্কু বেলাই नङा नामा सिनसा तो खावमा हायरकनो क्राक्स माजरा ना एबीपी नि फाइसिं थै ताम साका खनाय दि अ माफलेन तै तबखे लुकरक पेनिक उंजांनाया आमा हाय कमेन्ट हाजार कमेन्ट फाइनाय नो लख लख कमेन्ट फाइनाय नो पेनिक ত্রিপুরাও ব যতনি ন একু আম খরচ খরং নাই হাইমে ফাইনাय नो যত হাইমেয়া आगिनि ত্রিপুরা साया ताम साका खनाय दि एबीपी बिलुनिया नि फाइसिं थै যতন খুনখা जोंथिनि फाइमानजा फाइमानि कारण उखा जे मिया प्र 20 तारिख नरक जतन नुखाना जे जारा जारा कलेज पढ़ितंनाय हयतोबा जारा जारा अन्य रंगनि बर रग नुखाना जे एकटा सोशल मीडिया जे सिनि महाराजान एकटा लाइव द्वारा जे एकटा कमेन्ट खाइ जा जे सिनि बिलुनिया कलेज स्टुडेन्टनो पढ़िरिया होनाय लाइसों तिनि फाइमानजा फाइहा बो फायै खमा नाय फाइहा जे बो एकटा बुल कारणे बो आइपो बो एकटा कमेन्ट खाइ जाहा बो आरा खाइ जाहनाय बो गसिहा जों ककिया सानि थाइ दङ কোনো সমস্যা অংজা আগেবো অংজাকজা তাবো অংজা আর স্কাबो অংজা जों नायनाय শুধু কলেজ ইয়া जों বাইরেবো যে কোনো প্রবলেম হলাই বা কলেজবো যে কোনো প্রবলেম হলাই নক যে টাইমে जों কল খাইদি হর অং সাল অং যে কোনো টাইমে जों কল খাইদি जों ননি লগিয়া তংনাय আর পমি থানায় কোনো সমস্যা অংজা ন আগে যেভাবে পড়ে যেভাবে পড়িয়ে থাং যেভাবে ক্লাস খাই যেভাবে বাজারে থাং যেভাবে রাস্তা ঘাট বেড়াই ঘুরিও ন এমন ভাবে নকং মানো ঘুরি মানো কোনো সমস্যা করে কমেন্ট খাইনাय হলাই जों हाबासाय तंनाय न नुकजाक बो कमेन्ट खाइनाय जों बनो तुयै जों कक्साहा बो साजाकसना बुलनि बागैबो कमेन्ट खाइजाहा आर अंजा লাই যার কারণে जों ববাই कक्साहा এবং অনেক স্টুডেন্ট জনা कमेन्ट खाइहा बा सोनबो WhatsApp दरै होहा कल खाइजाक नकिसा नागिरादि जों बनो नायै तिनि जों बनो लंखै जों कक्सालेहा आरो कुनुदिन अंजा এবং सिनि आईसीबी कलेजनि बिलुनियानि जे कलेज सिदारा सिनि ত্রিপুরা सरक কোনো प्रॉब्लम अंजा न जेबाबे आगे परे सिबाबेना परि थानाय हामबाय। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षय ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। আগরতলানি বাগবাড়িও রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল তঙ্গো ও কলেজ ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা কাহামকো কলেজ তাঙ্গै हिंके ओ कलेजो रोंसोरोंनानि लगी काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन जेंगै रिजाखा ओरो BSc ताई BA नि लगी AI AutoCAD इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागु तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टेल नि बो शेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनि नो जोंबाय गोरोंदि চিনি ওয়েবসাইট নিমু উনকা www.rajarsicollege.in। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখা
কথায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।